Ja ću za početak zamoliti gospođu Jelenu Begović, direktorku Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, da nas bliže upozna sa ovim idejnim rešenjem. Izvolite, Jelena. Dobar dan svima. Počet ću sa vizijom jednog čoveka koji je već promenio naše živote, zahvaljujući kome imamo računare na svakom stolu u kući i na poslu, koji je još 2011. godine prepoznao da stiže nova revolucija, a to je sada spoj tehnologija, uključujući informacione tehnologije i prirodnih nauka, pre svega bioloških nauka. I to se već dogodilo. Počinje nova era, završili smo sa digitalnom, sada ulazimo u nešto sasvim novo. Srbija i Vlada Republike Srbije zajedno sa naučnom zajednicom smo prepoznali ovaj moment i prepoznali smo taj neverovatan potencijal spajanja i konvergencije veštačke inteligencije, informacionih tehnologija s jedne strane i bioloških nauka, kako bi se nekako suočili sa zaista ogromnim izazovima koje stoje pred čovečanstvom, uključujući i Srbiju. Medicina i odluka da idemo u smeru zaista personalizovane medicine, da koristimo tehnologiju kako bi poboljšali zdravlje stanovništva, ne samo našeg, nego i na globalnom nivou. Primjena ovog principa u poljoprivredi i proizvodnje hrane, kao što znate, već idemo u smeru nekako personalizovane i ishrane i hajde da koristimo našu nauku i našu pamet da unapredimo i poljoprivredu. Energetika koja postaje, nažalost, broj 1 izazov čovečanstva, ali i traženje sada nam ideje da tražimo neka nova rešenja kroz biološke žive sisteme. I naravno ono što je poslednje, ali u stvari obuhvata celu ovu priču i utiče na sve ovo, jeste zaštita životne sredine i omogućavanje jednog kvalitetnijeg života za sve nas. I ovo je sve ono što nas dodiruje. Kako će to da se desi? To se već dešava. Dešava se novim naučnim disciplinama, dešava se tako što se razvija sintetska biologija. Sada umesto nekih neorganskih stvari koje smo koristili, sada se organske stvari koriste da se kreiraju novi alati, da se kreiraju novi uređaji i da se kreiraju novi sistemi. I to je već počelo. I mi želimo da se uključimo u tu priču, a primena ovoga zaista je u svim oblastima života. Kao što znate, imamo neverovatan već uspeh na polju IKT-a. Ovde se otvaraju razvojni centri najvećih kompanija iz ove oblasti. Mi želimo da privučemo sada jednu drugu oblast, a to je biofarma, odnosno biotehnologija i biomedicina, i da postanemo novi bioekonomski hub ne samo u Evropi, nego jedna prepoznatljiva tačka na globalnoj mapi i nauke, ali i inovacija. Srbija kreće u izgradnju Bio4 kampusa, 2021. je već vlada usvojila ovu inicijativu i proglasila za projekat od nacionalnog značaja i ovo je zaista najveće ulaganje u nauku i verovatno najveći naučni projekat u širem smislu u našoj zemlji. Šta je ideja? Ovo će biti jedna platforma gde ćemo koncentrisati ljude, znanje, ono što zaista imamo, s druge strane infrastrukturu u koju će država uložiti, vrhunsku infrastrukturu, i s treće strane privatni sektor, kako bi zaista doprineli razvoju bioekonomije u Srbiji. Zašto Bio4? Bio4 se u stvari fokusira na ima 4 glavna stuba. Biomedicina, što znači prirodne nauke koje se primenjuju u kliničkoj praksi. Biotehnologija, kreiranje novih proizvoda, novih procesa bazirano na živim sistemima, na primjer na ćelijama, na bakterijama. Bioinformatika koja nam omogućava da koristimo, da upotrebljavamo i da izvlačimo zaključke iz velikih podataka koje generišemo sada već i u Srbiji, a i na nivou čovečanstva. I biodiverzitet je u stvari materijal od koga krećemo. Da li pričamo o biodiverzitetu genetike, biodiverzitetu organizama, ekosistema, Srbija je kao deo Balkanskog poluostrva jedan od 15 centara visokog biodiverziteta evropskog i to treba da iskoristimo. To je naše blago. Gde ćemo graditi Bio4 kampus? U suštini gradimo u delu Beograda gde već imamo
Biofarma, ajde da kažem institute, Institut za molekularnu genetiku, genetičko inženjerstvo, Farmaceutski fakultet trenutno i Institut za virusologiju, vakcine i serume, Torlak. Preko puta ovog dela, koji već postoji, na otprilike 8 hektara zemljišta, počet će prva faza izgradnje Bio4 kampusa, ali u suštini ceo ovaj sada segment, cela ova površina predstavljaće Bio4 kampus. Ovo je dugoročan proces koji će početi i trajaće od danas, nadam se, pa u duboku budućnost. Gde smo došli? 21. i Vlada Republike Srbije odobrila ovaj projekat. Paralelno sa time sada je već uložena velika finansijska sredstva u izgradnju IKT infrastrukture u Srbiji kroz data centar u Kragujevcu i u Beogradu, koji takođe predstavlja jako bitnu potporu i podršku za ovakav jedan projekat, zato što će se u okviru ovog kampusa zaista generisati ogromna količina podataka. Centar za sekvenciranje krajem 21. u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je otvoren i došli smo do završenog dvostepenog konkursa preko javnih nabavki, prvi put sprovedenih na taj način u Srbiji, gde je pobednik kompanija Bekament izašla sa najboljim rešenjem, dovoljno fleksibilnim, dovoljno vizionarskim i dovoljno uklopljenim u ideju, u stvari, jednog modernog biokampusa. Naš plan je da 23. i 24. godina budu godine izgradnje ovog kompleksa i početkom 25. da se u stvari budući stanari već presele, a nadamo se paralelno i kompanije već da krenu sa izgradnjom svojih kapaciteta. Ideja je naravno prava multidisciplinarnost i danas je u okviru Bio4 kampusa se nalazit će se, ali se već nalaze, ali tako, 8 naučnih instituta iz Beograda, iz Novog Sada, 3 fakulteta univerziteta u Beogradu, istraživačko-razvojna odeljenja farmaceutskih i bioloških kompanija, znači želimo zaista da dovedemo fizički istraživanje i razvoj kompanija u kontakt sa našim istraživačima, u kontakt sa infrastrukturom koju imamo i da zajedno radimo na razvojnim projektima i tako da doprinosimo u stvari razvoju ekonomije Srbije. Takođe, za start-up zajednicu biće podrška i postojeća ekstenzija Naučno-tehnološkog parka Beograd, koja će pružati svu podršku i akceleraciju start-up kompanijama iz biomedicine, iz oblasti biomedicine i biotehnologije pre svega, koje će izlaziti kao jedan od proizvoda pod znacima navoda ovog kampusa. Akreditovan Vivarium, odnosno Centar za eksperimentalni rad sa životinjama, koji će biti međunarodno akreditovan i omogućit će nam u stvari da to pružimo kao uslugu i kompanijama i naučno-istraživačkoj zajednici za preklinička istraživanja. To je znači ono pre nego što uđete u klinička istraživanja i to je nešto što zaista je neophodno našoj zajednici. I centralno mesto, to mi zovemo Minglarium, ali to je jedno mesto gde će biti konferencijski centar, muzejsko-multimedijalni centar, sve što je vezano za ishranu i za opuštanje i za komunikaciju istraživača, ljudi koji rade u privatnim kompanijama, ljudi koji rade u Naučno-tehnološkom parku. Jednostavno, to je mesto susreta koje treba u stvari da dovede do zajedničkih saradnji, do novih projekata i novih proizvoda. Naravno, on jeste zaista, s jedne strane, to je naučni kampus, međutim, to je platforma za povezivanje i saradnju i mi zaista pozivamo kompanije, domaće strane, velike, male, srednje kompanije, da nam se pridruže, da nas kontaktiraju, da im objasnimo o čemu se ovde radi, da se što pre uključe u ovu priču koja zaista treba da bude jedna velika promena u našoj zemlji. Investitore takođe da podrže investicijama svojim inovacije koje se budu kreirale u Bio4 kampusu i naravno građevinske kompanije koje će sigurno sam imati posla, jer izuzetno velika površina i veliki broj objekata trebaju da se izgrade. Evo premijerno, jedno prelepo arhitektonsko okruženje i kako će izgledati Bio4 kampus.
Farmaceutski fakultet Institut Torlak i evo ga jedan novi grad naučni u kome se koncentriše znanje i pamet ove zemlje. Fakulteti, ovo je kompleks instituta, ovde je zgrada naučno-tehnološkog parka, znači za podršku start-up kompanijama. Ovo su zgrade za kompanije, znači za privatni sektor, i ovo je ta centralna zgrada gde će biti centar konferencijski i centar za komunikaciju između svih, da kažem, stanovnika ovog jednog malog grada. Naravno, bit će i sportskih terena, zatvorenih, otvorenih, jednostavno da zaista napravimo jedno okruženje gde će ljudi moći da daju maksimalno od sebe u smislu i inovacija i naučnih saznanja i razvoja bioekonomije Srbije. Ovo je u kontekstu i komunikacija sa okruženjem, biće povezano u budućnosti i sa Torlakom i sa parcelom gde je farmaceutski fakultet i sa parcelom gde je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Tu nam je i Agencija za lekove koja će se prebaciti u jednom momentu, tako da ćemo imati i regulatora u našem okruženju i jako je bitno da i oni prate mnogo brže i mnogo efikasnije sve promene koje se dešavaju. Evo još malo slika unutrašnjosti fakulteta, koji će biti podzemno, imati toplu vezu sa ovim centrom kongresnim. Primeri ovakvih sličnih kompleksa u svetu, jedan od zaista najfascinantnijih jeste primer London Imperial College-a, koji je napravio White City kampus u sred Londona sa investicijom do sada preko 2 milijarde funti, gde su sve svetske najveće kompanije biofarme sada došle i otvorile svoje kompanije i zaista pokrenule čak i tako jedan izuzetan fakultet i podigli ga na mnogo viši nivo. Amerika, Švajcarska, Koreja, Singapur, Rusija, to su zemlje koje su prepoznale da ovakav jedan kompleks mora da postoji kako bi se prilagodile u stvari promenama koje se dešavaju čak i na nivou ekonomije, a to je razvoj bioekonomije. Evo jedan primer, AstraZeneca je vrlo slično, ako vidite ova arhitektura ovde White City kampusa, prebacila svoju centralu u okviru White City kampusa i nastavila da radi tu sa njihovim stručnjacima. Nadam se da ćemo vrlo brzo moći već da vas izveštavamo o početku radova i da ćemo zaista 2025. da se uselimo i da na vrlo visokom nivou doprinesemo razvoju Srbije. Hvala lepo. Kada govorimo o nekim osnovnim smernicama, naša želja projektantska je bila da u najvišem delu kompleksa smestimo biološki i farmaceutski fakultet koji na neki način predstavljaju krunu samog bio-4 kampusa kao početak svih naučnih delatnosti. Ja se izvinjam, samo ću vas zamoliti da malo primaknete mikrofonu da bi moj kolega pokupe zvuk jer ne čuju ništa šta govorite. Je li ovdje u redu? Dobro, oba fakulteta... Samo glasnije, ako možete, bilo bi super. Dobro, oba fakulteta i biološki i farmaceutski fakultet zauzimaju najvišu tačku unutar kompleksa i sa svojim prilazima su orijentisani ka glavnom pešačkom toku i ka glavnom trgu i podzemnom vezom povezani su sa konferencijskim centrom Minglarijum. Na taj način omogućeno je da se tim zajedničkim unutrašnjim holom oba fakulteta generiše mesto susreta, komunikacije, dve vrlo slične naučne kategorije. Povezivanje tim podzemnim vezama sa Minglarijom omogućeno je da svi konferencijski skupovi, sva predavanja, protok profesora, studenta i posetilaca bude maksimalno olakšan i da ne postoji rasipanje korisnika unutar samog kompleksa, nego da svi zajedno budu jedna vrsta sinergije unutar delatnosti kojima se bavi. Središnja zona kompleksa obeležena je samom žižnom tačkom, a to je konferencijski objekat Minglarijum, iza njega se nalazi kompleks instituta 1 i 2. Ta središnja zona zapravo predstavlja neku pauzu između obrazovanja sa jedne strane i privrede koja se nastavlja u donjem delu samog lokaliteta. Treba da napomenemo da konferencijski objekat Minglarijum unutar sebe ima veliku konferencijsku salu sa nekih 1000 mesta, koja je više namenska, odnosno može da se podeli i na više manjih sala. Imamo 3 sale za 200 korisnika i imamo puno polivalentnih prostora koji su namenjeni izložbi, muzejima, zatim prostorima
osnovama za upravljačku delatnost samog Bio4 kampusa i drugi prateći sadržaj. Osnovni ugostiteljski sadržaj čitavog kompleksa jesu bazirani u ovom donjem korpusu minglarijuma koji je okrenut prema glavnom trgu. Na taj način je posebno akcentovan značaj oba fakulteta, zato što se ti glavni društveni sadržaji, ugostiteljski sadržaji fokusiraju na tu šetnicu koja se nalazi između središnje i primarne zone same lokacije. Kada govorimo o pristupima institutu i minglarijumu, treba da napomenemo, a na ovom prilogu se to ne vidi, vidjet će se kasnije u drugim prilozima, da postoji interna saobraćajnica koja omogućava neprimetno uvođenje saobraćaja, kolskog saobraćaja koji će obuhvatiti čitavu parcelu, izdvaja se iz ulice Vojvode Stepe, obilazi oko celog kompleksa, omogućava ulaženje u podzemne garaže koje na taj način postaju nevidljive za običnog korisnika i posetioca i što je najvažnije, nema uvođenja automobilskog saobraćaja unutar kompleksa, osim u posebnim slučajevima kada se dovoze posebni gosti i kada je neophodno omogućiti takvu vrstu pristupa same lokaciji. Imamo zatim ovu treću zonu koja predstavlja takozvano naučno selo ili Science Village, koja predstavlja ekstenziju naučno-tehnološkog parka sa smeštenim kapacitetima za studente, gostujuće i profesore. I ideja zapravo te zone jeste da se omogući da kampus živi 24 sata dnevno, odnosno da sve aktivnosti ne budu ograničene na standardno radno vreme univerziteta, odnosno fakulteta i nekih drugih pratećih prostora, jer na taj način se izbegava stvaranje jedne zatvorene komune koja funkcioniše samo za članove koje pripadaju, nego generiše i okolno urbano tkivo da pripadnu na neki način tim zonama. Zato se u tim rubnim zonama, koje se sad ovdje nažalost ne vide, nalazi veliki broj kafeja, restorana, izložbenih, galerijskih prostora i naravno sportskih sadržaja koje omogućavaju svim tim korisnicima da žive jedan celokupan, normalan život unutar samog kampusa. Poslednja zona razvoja jeste istraživačko-razvojni deo. On je na neki način pozicioniran i ušaškan u postojeći zeleni fond sa naravno dodatnim pošumljavanjem te severne padine i koncept je bio takav da to budu slobodno stojeći objekti, relativno male površine u osnovi, koji će se graditi u visinu. Na taj način oni tako ušuškani zelenilom neće bitno uticati na opštu sliku kampusa jednog dana, u zavisnosti od toga koliki broj korisnika će realno biti prisutan na terenu. Oni na neki način i simbolično najavljuju nastavak izgradnje, pripadaju A2 fazi i usmereni su više ka zoni Torlaka i farmaceutskog fakulteta, kao buduće zapravo povezivanje privrede na toj lokaciji. Ono što je još samo važno da kažemo jeste da imamo 3 pešačke komunikacije, glavnu saobraćajnicu, srednju pešačku saobraćajnicu i donju, koje generišu donji, srednji i glavni trg i na taj način omogućavaju formiranje tih javnih prostora na lokalitetu Bio4 kampusa. Jedinstvena inicijativa. Postoji samo par primjera ovakve industrije globalno, kao što smo čuli, imamo u Singapuru gde ima $500 miliona investirao samo Procter & Gamble. To je jedan od najvećih centara za istraživanje i razvoj. Zatim imamo Imperial College u Londonu, preko 2 milijarde funti je uloženo, zatim imamo u Ženevi takođe. Znači, i zaista je jasno da biotehnologija predstavlja budućnost u velikom broju industrija, ali najupadljivije je to u medicini. Najveći broj lekova danas su biotehnološki i oni se koriste za lečenje veoma ozbiljnih i teških bolesti koje predstavljaju veliko opterećenje za čovečanstvo, to su dijabetes, rak, autoimune bolesti i tako dalje. I zbog toga naša kompanija Zdravlje Leskovac ima nameru da učini veliki korak i planira da investi i u biološki R&D i u proizvodnju, znači istraživanje i razvoj. Tokom poslednjih 50 godina naš upravni odbor je kupovao uspešne biotehničke kompanije širom sveta u Sjedinjenim državama, u Irskoj, i u Litvani pred stupanjem u Evropsku uniju i u Turskoj vreme da to ponovo učinimo ovdje u Srbiji. Dakle, mi smo već počeli sa inovacijama u Srbiji i na početku ove godine smo potpisali ugovor sa Pfizerom za razvoj novog antiviralika, ali specifično što se tiče biotehnologije mi imamo stručnost i intelektualnu imovinu koju možemo da doprinesemo ovoj inicijativi
smatramo da je naša odgovornost kao lokalne kompanije da damo svoj doprinos razvoju u Srbiji. Ono što smo do sada uradili jeste da Srbija ima veoma jake, čvrste temelje za biotehnologiju, ima odlične institucije, fakultete i talenat. Deo našeg posla će biti da ovaj talenat dalje obrazujemo, takođe da vratimo ljude koji su otišli u inostranstvo, ne bili doprineli razvoju zemlje. Mi hoćemo da imamo i investitori, start-upove zajedno sa stručnošću koji će doći iz Bio4 i to će biti od kritičnog značaja za ovaj centar u Srbiji. Što se tiče vremena, mi jedno čekamo da krenemo sa svojim aktivnostima još pre nego što bude završen Bio4 kampus i mi imamo projekte koji mogu odmah da krenu. Mi o tome diskutujemo sa Bio4 i mi želimo da sa tim krenemo što je moguće pre. Kao lokalna kompanija sa istorijatom od 70 godina mi smo ponosni da smo uključeni u takav projekat i da možemo da pokažemo da inovacije mogu da dođu iz lokalnog konteksta i mi želimo da Srbija na taj način postane nezavisnija za obezbeđivanje određenih lekova i to će naravno dovesti do prilike za povećanom zaposlenošću i porastom BDP-a. Takođe imamo sreću da je tu s nama premijerka Brnabić i doktorka Begović koji imaju dovoljno vizije da na ovaj način obavežu se trajno za inovacije. Mi želimo da čestitamo i vladi i akademskom sektoru i industrijski da ovako ambiciozan projekat postane stvarnost. Hvala. Priliku da predstavimo ovaj ogroman vizionarski projekat na kome radimo već preko 18 meseci i za koji sam ja u potpunosti ubeđena da će dodatno pozitivno promeniti sudbinu naše zemlje, dodatno ojačati našu ekonomiju, našu konkurentnost, podići prosečne plate, samim tim i prosečne penzije, zato što će stvoriti ogromnu dodatnu vrednost i obezbediti da mladi ljudi ostaju u Srbiju i da se mnogi ljudi doseljavaju u Srbiju kako bi radili na nekim od najzanimljivijih, najinovativnijih i najizazovnijih projekata u oblasti biotehnologije, a biotehnologija je bez ikakve sumnje budućnost. Ovo je, kao što je Jelena rekla, nadogradnja na sve ono što smo kao Vlada u saradnji sa obrazovnim i naučnim institucijama radili od 2016. godine. Kada smo neke 2017. godine rekli da krećemo u transformaciju naše ekonomije kako bi bila zasnovana na znanju, inovacijama i novoj tehnologiji, kako bi stvarali dodatnu vrednost i brzo ili brže nadoknadili svo ono propušteno vreme, od tada smo uspeli da izgradimo i otvorimo 4 naučno-tehnološka parka u Srbiji, čitav niz ili čitavu mrežu start-up centara po Srbiji, da izgradimo najmoderniji data centar za čuvanje naših podataka, ali takođe i za čuvanje komercijalnih podataka i uspeli smo time i reformama koje smo implementirali u našem obrazovnom sistemu, pre svega uvođenjem programiranja i kodiranja kao obaveznih predmeta od 5. razreda osnovne škole, zaista smo uspeli da privučemo veliki broj najprestižnijih stranih kompanija koje su izabrale Srbiju kao mesto gde otvaraju svoje razvojne i istraživačke centre. To su kompanije kao što je NCR, koje od početne ideje da ovde samo ima shared services centar, dakle praktično samo centralu za poziv i rešavanje problema, da izgradi svoj najveći kampus za istraživanje i razvoj
najveći van Sjedinjenih Američkih Država. Ili kao što je kompanija Microsoft, koja polako ide na to da njihov razvojni centar u Republici Srbiji bude njihov osnovni razvojni centar u čitavoj Evropi, koji će u narednih nekoliko godina zapošljavati preko 2000 ljudi. Kompanija kao što je francuski Schneider Electric, koji svoj najveći evropski razvojni centar ima upravo u Srbiji, u Novom Sadu. Ili kompanija kao što je Epic, koji je recimo kupio jednu od najprestižnijih i najpametnijih start-up kompanija u svetu, to je naš Trilateral. Sve smo to uspeli da uradimo u poslednjih 6 godina. Pored toga, sektor informacionih i komunikacionih tehnologija je postao najbrže rastući sektor naše privrede i najveći izvozni sektor u Republici Srbiji. Neverovatno je, ali mi smo za poslednjih 6 godina uspeli za čak 3 puta da uvećamo naš izvoz IT usluga. Naš izvoz IT usluga u prvih 4 meseca ove 2022. godine je jednak našem ukupnom izvozu IT usluga 2016. godine. I verujemo da će ove godine izvoz preći 2,5 milijarde evra. Sve ovo smo uspeli da uradimo u 6 godina. Time smo značajno uticali na to da naš BDP rast bude nešto brži, pa i uprkos krizi, značajno uticali na to da brže rastu prosečne plate u Republici Srbiji i pozicionirali se kao jedan od lidera u centralnoj i jugoistočnoj Evropi u ekonomiji znanja i u primjeni novih tehnologija za stvaranje dodatne vrednosti. Ali ono što Srbija mora da uradi je, mora da ide dalje. I mora da nastavi da ide jednako brzo. Sve ovo što smo izgradili, danas krećemo korak dalje. Budućnost je svakako u 2 polja. Veštačka inteligencija i biotehnologija. Bio4 kampus gradi na sve ono što smo do sada radili i postigli i uvodi još ta 2 dodatna polja. Ukoliko uspemo da ovo uradimo, a ja nemam sumnju nikakvu da ćemo uspeti zato što smo pokazali šta sve možemo u ovih prethodnih 6 godina, onda je zaista nebo granica za Srbiju. Srbija već danas nije ista zemlja i nema isti imidž kao Srbija 2012., 13., 14. ili 15. godine. Kao što sam rekla, sve veći broj stranih velikih kompanija dolazi u Srbiju da otvara ovde svoje razvojne centre. Videli smo, i hvala Kiranu na tome, da već imamo kompanije koje su zainteresovane da otvaraju svoje razvojne centre u Srbiji za biotehnologiju i koje žele da budu stanari ovog našeg Bio4 kampusa. Dakle, ne ako, već kada ovo implementiramo i kada uspemo i u ovoj nameri, Srbija će biti zemlja koju zaista više niko nikada neće moći da zaustavi, koja će biti u potpunosti prepoznata i priznata kao zemlja novih tehnologija, najmodernijih tehnologija, kao zemlja znanja i inovacija i kao takva konačno obezbedit ćemo zaista da imamo visok kvalitet života koji se ne ogleda samo u tome da su višlje ili visoke plate, već da je generalno kvalitet života, a zdravstvo kao jedna od njegovih najvažnijih komponenti u Srbiji zagarantovan i da ovo jeste ne samo centar centralne i istočne Evrope, već u znanju, tehnologijama i inovacijama svakako jedan od najvažnijih evropskih centara. Ja želim da zahvalim čitavom timu
koji je predano radio na ovome. Ovo je danas veliki i važan dan i za mene dan koji pokazuje kuda ide Srbija u budućnosti. Hvala.